अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में चिल्ड्रन अस्पताल से 2 माह की बच्ची अगवा हो गई। फैसलाबाद पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था जिसे पुलिस ने एक्सेप्ट किया और महज 24 घंटे के अंदर अगवाकारों को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया। अगवाकार कौन थे, बच्ची क्यों अगवा हुई, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना एयरपोर्ट की हदूद में वाक़या चिल्ड्रन अस्पताल से 2 माह की बच्ची ज़नीशा को अगवा कर लिया जाता है और अगवाकारों का कुछ पता नहीं चलता। फैसलाबाद पुलिस के लिए ये चैलेंज होता है और फिर पुलिस इस पे वर्क करती है। ज़नीशा के वालिद मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं कि आखिर वो बच्ची कैसे अगवा हुई, कौन थे अगवाकार, क्या उस वक्त बच्ची का कोई अटेंडेंट उनके साथ मौजूद था या नहीं था। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम इबरार अली है। इबरार, की होया सी उस दिन ज़नीशा नू की मसला सी, किस तरह अस्पताल में दाखिल करवाया सी, किन्ने दिनों तो सीधा? जनाब वो 7 तरीक वाले दिन ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਲਗਮ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤੂਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਛਾਤੀ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਰੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਬੱਚੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਏ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੇਟੀ 2 ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਬਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈਏ। ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਵਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਬਰਾਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ 2 ਸੈਂਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਅਚਾਨਕ ਟੱਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਕੇ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਬਣਾਈ ਤੇ ਭਾਬੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ 9 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਐਡਮਿਟ ਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀ ਐਡਮਿਟ, ਵਾਰਡ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ 3 ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੈਂਟੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਬੋਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ।
ਬੋਤਲ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਕੂਆ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਂਟੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਖਾਲਾਂ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਖਾਲਾਂ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖਾਲਾਂ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵਾਲਦਨ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤੱਲਾ ਕਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਗੱਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਤੇ ਗਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੀ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਆਂਟੀ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਲਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਵਾਕਫ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸਾਜੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸਾਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ? ਸਾਜੀ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, 2 ਮਾਹ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਾਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾ ਕਵਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਵਾਲਦੈਨ, ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੁਜਰਮ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਘਰ 'ਚ? ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੱਭ ਸੁੱਕੇ ਸੀ, ਐਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਨਾਬ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਣਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ SHO ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ CPO ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ SSP ਆਪਰੇਸ਼ਨ, SP ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ, DSP ਔਰ 5 ਤੋਂ 6 ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ SHOਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਆ ਨਾ, ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਵਸਵਸੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨਿਕਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਡਿਸਟਰਬ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਤੋਂ 36 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਪੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਲਮਹਾ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਨੀਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਅਸੂ ਸੀਗੇ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 100 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ? ਸਰ ਜੀ 100 ਦੇ 100 ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੈਗ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਮਿੰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਨੀਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਖਾਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੀ ਗਵਾਚ ਗਈ। माशाल्लाह बड़ी गल है जनाब। नाज़रीन इकराम, एक वालिद की गुफ्तगू आपने सुनी और ख़ुशी इस बात की है कि नन्ही 2 माह की मासूम बच्ची जिसे बाकायदा प्लान करके अगवा किया गया, जिसे बाकायदा कवर स्टोरी बनाई गई, जो बच्ची की तबीयत पहले ख़राब थी, बच्ची की वालिदा उसे अस्पताल लेकर जाती है। वहाँ पे एक खातून जिसे बच्ची की वालिदा बिल्कुल नहीं जानती, ज़िंदगी में पहली बार मुलाकात होती है, वो उसकी हमदर्दियाँ जीतती है, सलाम दुआ करके बाकायदा डॉक्टर के पास मुआयना करवाने तक उसकी हेल्प करती है, भरोसा जीतती है और उस वक़्त अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बच्ची की वालिदा वालिद को कॉल करती है कि हम अस्पताल से फ्री हो गए हैं, हमें आकर ले जाएं, और ये घर चले जाते हैं। रात में दोबारा बच्ची की तबीयत ख़राब होती है और वही खातून जिसने पहले भरोसा जीता होता है वो उसी अस्पताल में मौजूद होती है। जब उस वालिदा को देखती है, पूछती है और फिर उसे मौका मिल जाता है कि ये वालिदा दोबारा अपनी बच्ची को लेकर वार्ड में आई है, एडमिट हो गई है, मौका ताड़ती है और जैसे ही मौका मिलता है बच्ची को लेकर रफू चक्कर हो जाती है। नाज़रीन इकराम, अगर फैसलाबाद पुलिस बर वक्त इक़दामात ना करती, अगर ये वालिदैन खुशकिस्मत ना होते, किस्मत इनका साथ ना देती, तो शायद अभी हम मिसिंग रिपोर्ट का केस आप तक पहुंचा रहे होते। लेकिन खुशकिस्मती है और फैसलाबाद पुलिस की पेशा महारत है कि बच्ची सही सलामत अपने वालिदैन के पास। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में चिल्ड्रन अस्पताल में 2 माह की बच्ची अगवा कर ली जाती है। एक माँ को उसकी ममता से महरूम करने की कोशिश की जाती है और फैसलाबाद पुलिस इंटरवीन करती है। फैसलाबाद पुलिस न सिर्फ अगवाकार औरत का पता लगाती है बल्कि उसे हिरासत में भी ले लेती है। कैसे मामला रिपोर्ट हुआ, कैसे इस पे काम किया गया और ख़ातून को कहां से किस तरह गिरफ़्तार किया गया। एसपी इकबाल टाउन सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये क्या मामला था? एक छोटी बच्ची और उसको उसकी माँ से छीन लिया गया, गायब कर दिया गया, अगवा कर लिया गया, क्या मुहर्रिकात थे, कौन थी मुलजिमा और फिर पुलिस ने इस पे कैसे एक्शन लिया? ये इस तरह है मामला जी कि पुलिस के खिदमत काउंटर से चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद, वहाँ से हमें पुलिस को इतला मिलती है कि जुनैशा दुख्तर इब्रार, जो कि बेसिकली गोजरा के रहने वाले हैं, वो बच्ची 2 माह की है और वो यहाँ पे ज़ेर इलाज थी, दाखिल थी, और जिसको नामालूम लोगों ने अगवा कर लिया। इस इतला पे फौरी तौर पे, क्योंकि मामला सिर्फ 2 माह की बच्ची का नहीं था, ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली बात है जो इतला जैसे जैसे फैलती है तो वैसे वैसे लोगों में खौफ का अंसर पाया जाता है, लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। तो ये इतला, इस पे फौरी तौर पे ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि ये इतला क्योंकि फौरी तौर पे सीनियर कमान तक जाती है, तो इस सिलसिले में जनाब RPO साहब फैसलाबाद सोहेल अख्तर सकेरा साहब ने फौरी तौर पे नोटिस लिया। फौरी तौर पे उन्होंने साहबजादा बिलाल उमर साहब CPO साहब फैसलाबाद को इस सिलसिले में हदायत जारी फरमाई। बिलाल उमर साहब CPO साहब फैसलाबाद ने फौरी तौर पे मेरी सरबराही में एक टीम तश्कील दी, जिसको ना सिर्फ ये कि डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट टेक्निकल टीम मुहैया की गई बल्कि चीदा जो SHOs हैं उन पे मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी। हमने फौरी तौर पे मैं उधर चला गया, SSP साहब हमारे फुरकान साहब फौरी तौर पे वो भी मौके पे पहुँचे और वहीं पे बैठ के हमने तफ्तीश का आगाज़ किया। और फिर आइंदा ये तफ्तीश तकरीबन 24 घंटे चली जी। ये वक़ुआ होता है शाम 5:15 के करीब और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्ट 24 घंटे पूरे होने से पहले
نہ صرف یہ کہ وہ نامعلوم جو ملزمان تھے ان کو ٹریس کر لیا گیا، بلکہ ان کو ٹریس کرنے کے بعد ان کو گرفتار کرتے ہوئے وہ جو نومولود بچی تھی، جو دودھ پیتی بچی تھی، وہ بھی برآمد کر لی، اور الحمدللہ وہ جو خاتون ہے جس نے اس بچی کو اغوا کیا تھا وہ پس زندان ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس کی تفتیش کرتے ہوئے اس کے پیچھے جو جتنے بھی ابھی تک مجرمان چھپے ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ جو مافیا اس کے پیچھے ہے انشاءاللہ تعالی ان کو بھی پس زندان ڈالا جائے گا۔ اب بتائیے گا کہ اسپتالوں سے چھوٹے اور نومولود بچوں کے اغوا ہونے کی ایک پورے پنجاب میں ایک ویو چلی تھی گزشتہ دنوں، جس سے فل سٹاپ لگ گیا۔ ٹیم مجرم کون نے چند ماہ پہلے چنیوٹ پولیس کی ایک بڑی کارروائی کو جو فیصل آباد میں انہوں نے الائیڈ اسپتال کے اندر ایک بچی اغوا ہوئی چنیوٹ سے، اور اس کی ملزمہ جو ہے الائیڈ اسپتال میں جو ہے اس کو انہوں نے اریسٹ کیا۔ اس طرح کے واقعات ہے، کیا یہ اسی طرح کا اسی پیٹرن کا تھا، یا یہ کوئی پرسنل جیسے ہوتا ہے کہ کوئی بے اولاد ہے خاتون اور اس کا موٹیو اس کے پیچھے کیا تھا؟ آپ نے ظاہر ہے انٹروگیٹ کیا ہوگا، ملزمان سے بات چیت کی ہوگی، موٹیو کیا تھا اس اغوا کا؟ یہ ابھی تو تفتیش ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس عورت نے جو مین آپریٹر تھی جس نے یہ اغوا کیا ہے وہ اس کے پہلے 3 بچے ہیں اور بڑے بچے ہیں، اور اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کی ایج بھی 9-10 سال کے قریب ہے، اور دونوں جو بڑے بیٹے ہیں وہ بالغ ہیں اور ان میں سے ایک شادی شدہ بھی، اور یہ بے اولادی والی بات نہیں ہے، تصدیق کر رہے ہیں مزید، اور اس کا شوہر بھی جس گھر میں انہوں نے بچی کو چھپایا ہوا تھا وہ بھی پولیس کسٹڈی میں ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں جامع انداز میں ان کی تفتیش کر کے ان کو نہ صرف یہ کہ بے نقاب کیا جائے گا بلکہ ان کو پس زندان بھی ڈالا جائے گا، اور قانون کے مطابق ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ یقینی طور پہ یہ ایک منظم کوشش تھی، یہ ایک ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اولاد کی نعمت سے جو کوئی ایک محروم عورت کی کوشش تھی کہ اس کی اپنی گود آباد ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں، ایک منظم کوشش تھی۔ وہ بہت منظم انداز میں اپنے چہرے کو ڈھانپ کے وہ ہاسپٹل میں آتی ہے اور چہرے اسی کور کے ساتھ ہی بچے کو اغوا کرتی ہے۔ یہ پولیس کی انتہائی پیشہ ورانہ میں سمجھتا ہوں کہ مہارت کا ثبوت ہے کہ ان کی منظم کوشش کے باوجود پولیس نے پیشہ ورانہ طریقے سے دیانتداری سے دن رات جاگ کے نہ صرف یہ کہ ان ملزمان کو ٹریس کیا ہے بلکہ ان سے بچی بھی برآمد کیا، اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ گرفتار کرتے ہوئے ان کو سخت ترین سزا بھی دلوائی جائے گی۔ سر ابھی ظاہر ہے تفتیش جاری ہے، بہت سے حقائق کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے قبل از وقت پردہ اٹھانا مناسب نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ خارج الامکان نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے تانے بانے جیسے گزشتہ کیسز میں جو ہیں وہ دوسرے صوبے میں ملتے ہوں، یا اغوا کاروں کا ایک پورا گینگ ہو بین الصوبائی جیسے ہوتا ہے، کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ ان کے تانے بانے کہیں اور بھی ملتے ہوں؟ جی یقینی طور پہ بہت سے پہلو جو ہیں ایسے جن کی جو ابھی قابل تفتیش ہیں، اور جن پہلوؤں کو پولیس باقاعدہ اسی ٹیم کے ساتھ ان تمام چیزوں کو نہ صرف یہ کہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس انویسٹیگیشن کے مطابق پروسیڈ کرتے ہوئے ہم تمام جو محرکات پیچھے کار فرما ہیں ان کا بھی تدارک کریں گے۔ پولیس سر ظاہر ہے عوام کی تحفظ کے لیے ہے عوام کے، لیکن ہر شخص کے ساتھ ہر وقت پولیس موجود نہیں رہ سکتی، کچھ سیفٹی پریکاشنز ہوتے ہیں جو حادثات کو انسیڈنٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنانا ضروری ہوتے ہیں۔ اسپتالوں میں چھوٹے بچوں کو جب ہم علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں یا نیو بورن جو بیبی ہوتے ہیں، کیا کہیں گے آپ کہ کیا ایسے امیجیٹ سیفٹی پریکاشنز ہیں، کون سے ایسے اقدامات ہیں جو والدین کو یا اٹینڈنٹس کو لینے چاہیے تاکہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہی نہ ہو؟ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پریس ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ان کو مزید اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں یہ احساس ذمہ داری اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ والدین نے اس معاملے میں بہت زیادہ بچوں کی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ اس والے حالیہ معاملے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ 2 ماہ کی بچی ہے جس کو بیڈ پہ اکیلا چھوڑ کے والدہ جو ہے وہ کینٹین تک جا رہی ہے۔ اب جب پیچھے کوئی اٹینڈنٹ ساتھ نہیں ہے تو یقینی طور پہ وہ جو اغوا کار عورت ہے اس نے وہاں پہ پیچھے سے آتی ہے
وہ جج کر لیتی ہے کہ والدہ اس کی پاس نہیں ہے اور وہ اپنا تھوڑا سا فاصلے پہ گئی ہے، تو وہ ہاسپٹل والوں کو بھی یہ دھوکہ دیتی ہے کہ میں بچے کی خالہ ہوں اور میں بچے کو لے کے صرف باہر ملوانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس بات کا بھی ثبوت ہے سر کہ یہ واقعی میں کوئی پلانڈ ہے، کیونکہ باقاعدہ ریکی کی گئی ہوگی، سینسیٹیو لوگوں کو دیکھا گیا ہوگا، آسان ٹارگٹ چوز کیے گئے ہوں گے اور پھر جیسے ہی موقع ملا اس نے ایگزیکیوٹ کر دیا۔ جی یقینی طور پہ، اسی لیے تو یہ کہ منظم کوشش تھی، اور یہ اسی منظم کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کوشش کو ناکام بنایا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسی کوششیں جو ہیں وہ پولیس دیانتداری سے، پیشہ ورانہ طریقے سے ناکام بناتی رہے گی۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا سر کہ ٹیم ممبر کوئی سویا نہیں، کسی نے کچھ کھایا نہیں، اور اسے میں اسے اپنی ٹرمنالوجی میں کہتا ہوں کہ پولیس اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے کہ ہاں جی ہم نے اس کیس کو سالو کرنا ہے، تو کیا تب تک نو ریسٹ نو کھانا پینا تھا جب تک یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، میں اس کو آپ اسے کہتے ہیں انا پرستی پولیس کی، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ فرض شناسی اور دیانتداری سے فرض شناسی، اور آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا یہ جو جب ہم فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ عبادت ہے، اور یہی ہماری نماز ہے، یہی ہماری عبادت ہے، اور یہی ہماری آخرت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ فعل آر پی او صاحب جناب سہیل اختر سکیرہ صاحب ان کے زیر نگرانی جناب سی پی او صاحبزادہ بلال عمر صاحب کی کمان میں ان شاء اللہ تعالیٰ فیصل آباد پولیس ایسے ہی فرض شناسی کے معاملات اسی دیانتداری سے، اسی پیشہ ورانہ طریقے سے ہم اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے، اور لوگوں کی عزتوں کو، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، ان کے بچوں کو محفوظ بناتے رہیں گے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ ناظرین اکرام، ایس پی اقبال ڈویژن سعید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے ایک ماں کو اس کی بچی سے، ایک بچی کو اس کی ماں سے جدا کرنے کی باقاعدہ منظم سازش کی گئی۔ 2 ماہ کی زیر علاج بچی چلڈرن اسپتال فیصل آباد سے اغوا کر لی گئی، جو پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ اقبال ڈویژن نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور محض 24 گھنٹے کے اندر تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کیا، اور محض 24 گھنٹے کے اندر اغوا کار خاتون کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ اسے اریسٹ بھی کر لیا اور وہ بچی بھی بازیاب کروا لی، جس سے شاید اغوا کاروں نے مذموم مقاصد کے لیے اغوا کیا تھا۔ فیصل آباد پولیس پرعزم ہے کہ وہ ہر صورت شہریوں کے جان اور مال کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ ناظرین اکرام، 2 ماہ کی ننھی زنیشہ جسے چلڈرن اسپتال سے اغوا کیا گیا اور فیصل آباد پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کے نتیجے میں اسے 24 گھنٹے کے قلیل وقت کے اندر بازیاب بھی کروا لیا گیا۔ بچی کے ماموں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ آخر بچی کیسے غائب ہوگی، گھر والے اس وقت کہاں تھے، اور پھر جب وہ بازیاب ہوئی تو کیا صورتحال تھی۔ السلام علیکم بھائی، اپنا نام بتائیے گا۔ جی میرا نام محمد طاہر ہے۔ طاہر بھائی، آپ اس ننھی زنیشہ کے ماموں ہیں، جی کیا ہوا تھا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا واقعے کا، اور یہ واقعہ ہوا کیا؟ واقعہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ میں اپنے شہر میں تھا، فیصل آباد سے مجھے کال ہوتی ہے بھائی کی۔ آپ کہیں دور رہتے ہیں؟ جی گوجرا شہر میں، گوجرا سٹی میں۔ مجھے جیسے ہی کال آئی ہے کہ ادھر نا کوئی مسئلہ بن گیا، بچی ہماری چوری ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً اغوا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، میں فوراً ادھر سے بھاگا ہوں، ادھر آیا ہوں تو ادھر آ کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ جو نا وہ چوری ہو گیا۔ سسٹر کی کنڈیشن دیکھ کر ہم سنبھلے نہیں۔ ظاہر ہے ہم بھائی ہیں، اور بہنوں کے دکھ، اور پھر وہ بہنیں جو اپنے اولاد کا دکھ فیس کر رہی ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ جب آئیں تو اس وقت تک بچی کھو چکی تھی، اغوا ہو چکی تھی، اور سارا گھر جو ہے وہ سوگ کی کیفیت میں ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نے خود کو پتہ نہیں کتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر ہو نہیں رہا تھا۔ پھر جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیصل آباد سٹی کی پولیس جو ہے نا، پنجاب پولیس ہماری، وہ فوراً پہنچی ہے۔ انہوں نے ہمیں کافی تسلی کی، انہوں نے جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں انہوں نے فوراً ہی ایکشن لینا شروع کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو ملے گا۔ اچھا،
ये छोटी नन्ही जनीशा आपकी सिस्टर की पहली औलाद है। ये पहली औलाद है और हमने जो इसकी डिलीवरी है वो हमने अपने घर करवाई है और हमने तो इसको 2 माह मैंने रात को जाग जाग कर हाथों में उठाया है। जनीशा को जी रात को 3-4 बजे तक। ठीक है, हमने तो यकीन माने कि इतनी मोहब्बत और हमारे ऊपर तो हम बयान नहीं कर सकते कि वो क़यामत की घड़ी और क्या होती है। हमें तो ये अब पता चला है कि क़यामत क्या होती है। असल क़यामत तब टूटी जब आपको पता चला कि वो बच्ची अगवा कर ली। जब बच्ची अगवा कर ली गई, ठीक है, फिर जब तक हमें बच्ची नहीं मिली हमने खाना पीना ऐसे ही आंसू ही कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। मेरे भाई भी थे साथ, अबरार भाई भी थे, ये मेरे बहनों ही हैं, ये भी हमारे साथ हैं। हम ऐसे ही पागलों की तरह कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही होती बंदा, क्योंकि ये वो उलझी हुई डोर होती है जिसका सिरा हाथ में नहीं आ रहा होता कि शुरू कहाँ से करें। ठीक है, फिर जैसे ही हमें पता चलता है, मैं बात मुख्तसर करता हूँ कि जैसे ही फिर हमें पता चलता है कि हमारी बच्ची जो है ना वो मिल गई है, ठीक है, हमारे तो ऐसे था कि जैसे हमारा दोबारा पैदा हुए हैं, हम लोग पैदा हुए हैं। कितने बहन भाई हैं आप? जी हम 4 भाई हैं, 4 सिस्टर हैं हमारी। और ये जो आपकी सिस्टर हैं जनीशा की जो मदर हैं, ये सबसे छोटी है, लाडली बहन की लाडली बेटी। ठीक है। फिर ऐसे है कि जैसे कि इंसान मरा हुआ इंसान जो है ना जिंदा होता है। ये तो कैफियत मेरी है कि वो मेरी सिस्टर है। तो मैं आप लोग ये सिर्फ वो लोग जो है ना महसूस कर सकते हैं जिनकी औलाद है या जो लोग अपने भांजों से और भतीजों से मोहब्बत करते हैं, ये सिर्फ वो लोग महसूस कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पंजाबी में कहा जाता है कि जो नानके होते हैं, नानकों के साथ औलाद की मोहब्बत इसलिए ज़्यादा होती है कि 2 दफ़ा माँ कहें तो एक मामा बनता है। तो मामू जो हैं वो वैसे ही अपने भांजे भांजियों से बहुत प्यार करते हैं। और आपने बताया कि आपकी सबसे छोटी सिस्टर जो बहन भाइयों में लाडली थी, उसकी पहली औलाद जिसको बच्ची को आपने पैदा होने के बाद 2 माह तक अपने हाथों पे खिलाया, और जब वो खो गई तो जाहिर है वही हालात होंगे जो आप अभी बता रहे हालात होंगे। और यकीन माने कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी जो पंजाब पुलिस है, अल्लाह करे कि ये पुलिस हमारे पाकिस्तान के हर कोने में ऐसी पुलिस होनी चाहिए। DPO साहब होने चाहिए, RPO साहब, CPO साहब, और जो भी अमला है, जितनी अच्छी अल्लाह पाक ने इनको इज़्ज़त भी दी है हमारी नज़र में भी, और इंशाअल्लाह जो लोग कानून की इज़्ज़त करते हैं उनको उनकी नज़र में भी इनकी ज़्यादा अल्लाह पाक ने इनको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, और RPO साहब, CPO साहब, DPO साहब, ये मैं सब का जो है ना वो शुक्रिया अदा करता हूँ। बात रह गई, जो अगर हमारी बहन आपकी सिस्टर यहाँ मौजूद होती तो मैं उनसे ज़रूर पूछता, लेकिन अब आपके थ्रू जो है वो मैं अपनी तमाम देखने वाली बहनों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता बच्चों के मामले में अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो क्या इस केस से हम ये समझ लें कि अकेले ना जाएं, साथ किसी को लेकर जाएं, और अगर आप अकेले गए हैं तो फिर अपने बच्चों को 1 सेकंड के लिए भी अपनी नज़रों से दूर ना करें। जी ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जो औरतें घर से अकेला निकल आती हैं, कहती हैं कि मैं बहुत दलेर हूँ, जितना हम अपने आप को बहुत दलेर समझते थे, हम अपने आप को बहुत दलेर समझते हैं, लेकिन इस वक्त जितना हमने अपने आप को वीक पॉइंट देखा ना हमारे अंदर के, हमसे तो अब बात हो रही है। पहले तो ना हलक से पानी जा रहा था, ना खाना जा रहा था, आंसू आ रहे थे बस, और वो नहीं पता कि जिस्म में तो पानी नहीं है वो कहाँ से आ रहे हैं। वो थे हमारे बच्ची के मोहब्बत के आंसू। अब आपको ये क्लियर मैसेज है आपका कि ख़वातीन जो हैं वो साथ ज़रूर अटेंडेंट को लेकर साथ, उनको लाजमी औरत के साथ, चाहे वो अपने भाई को लेकर आएँ, खामद को लेकर आएँ, किसी को भी साथ लेकर आएँ, औरत के साथ एक मर्द का होना ज़रूरी है। ये आपका बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद भी है कि आपकी बच्ची वापस मिल गई। नाज़रीन इकराम, बच्ची के मामू और मुतासरा ख़ानदान के फ़र्द हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना कि कैसे फ़रते जज्बात में उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहले बच्ची की जुदाई सेंसिटिविटी थी, छोटी बहन की पहली औलाद थी, और फिर उसका गुम होना जो है वो उस पूरे ख़ानदान पे क़यामत बन के टूटा, और जब वो वापस मिली तो अब फ़रते जज्बात में खुशी के आंसू हैं, और ये इजहार तशक्कुर कर रहे हैं फैसलाबाद पुलिस का कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी पेशेवराना महारत को बरूए कार लाया और बच्ची को बाजियाब करवाया।
नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना एयरपोर्ट के अंदर, और हमारे साथ सब इंस्पेक्टर साकिब रियाज मौजूद हैं, SHO थाना एयरपोर्ट। और बात कर रहे हैं हम फैसलाबाद में होने वाले उस जुर्म की जिसमें न सिर्फ एक ख़ानदान मुतासर हुआ बल्कि उसने पूरे शहर को दहला के रख दिया। चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज 2 माह की नन्ही मासूम बच्ची अगवा होती है, जो फैसलाबाद पुलिस के लिए चैलेंज बन जाती है। थाना एयरपोर्ट पुलिस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और महदूद से टाइम फ्रेम में ना सिर्फ उस नामालूम अगवाकार खातून को ट्रेस आउट करती है बल्कि उसको हिरासत में लेकर बच्ची को बाजियाब भी करवा लिया जाता है। कैसे वाक़या हुआ, रिपोर्ट कैसे हुआ, पुलिस ने इस पर क्या स्ट्रेटजी अपनाई, साकिब भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या मामला था ये, कैसे बच्ची अगवा हुई और फिर पुलिस ने कैसे इसको टेकअप किया? जी बहुत शुक्रिया। मोरखा 9/2/2026 को वज़ीरिया ख़ास हमें इतला मसूल होती है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक 2 माह की बच्ची जो है वो अपने बेड से जो जिधर वो दाखिल थी अपने इलाज के लिए, उधर से गायब हो गई है। उसको किसी नामालूम ने अगवा कर लिया है। ये इतला मसूल होने पे फौरी तौर पर मैं और मेरी टीम चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अफसरान बाला के नोट्स में दिया जाता है। कुछ देर बाद अफसरान भी पहुंच जाते हैं मौका पे, DSP साहब, SP साहब और SSP ऑपरेशन साहब खुद उधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। CCTV कैमरास की मदद से जो उधर कंट्रोल रूम है, सबसे पहले तो ये तलाश करने की कोशिश की जाती है कि बच्ची को उठा ले के कौन गया है। CCTV कैमरे की मदद से हमें फुटेज मिलती है कि एक नामालूम औरत जिसने नकाब किया होता है वो बच्ची को उठा के लेके चली गई है। जब गार्ड्स वगैरह से उनसे पूछगिछ होती है या उधर जो दूसरे थे ऑन ड्यूटी स्टाफ जो होता है उनको भी ज़ाहिर है इल्म तो नहीं होगा, वहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं रोज़ाना, हज़ारों जाते हैं। पुलिस के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था साकिब भाई कि एक खातून है और वो खातून भी सामने नहीं है, फेस रिकॉग्निशन कोई नहीं है, नकाब में है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप बंद गली में दाखिल हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये अब मैं आपको बताता चलूँ कि 9 तारीख से पहले 7 तारीख को बच्ची की वालदा और बच्ची की नानी उसको चेकअप करवाने के लिए इधर लेके आए थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो एक नामालूम जो औरत थी जो पहले से उसका मकसद यही था कि इनको इत्माद में लेके बच्ची को किडनैप करना। वो इनके साथ इनकी मदद करती है, इनके साथ चेकअप वगैरह करवाती है, मेडिसिन लेके देती है। बच्ची की वालदा के साथ उसकी चेहरा शनासी हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। और बच्ची की वालदा के पास ना तो उसका कोई मोबाइल नंबर है, ना उसका एड्रेस का पता है, ना उसके नाम का पता है। और परसों 9 तारीख को वो औरत जो है वो आती है, बच्ची की वालदा को मिलती है। बच्ची की वालदा चूँकि 7 तारीख को उसने उसके साथ चेकअप वगैरह करवाया होता है, उसकी हेल्प की होती है, उसको लेके ऊपर जाती है। ऊपर जाके वो अपना तारफ़ जो उधर दूसरे लोग हैं उनको ये करवाती है कि मैं बच्ची की खाला हूँ। और मौका पाकर जैसे ही बच्ची की वालदा नीचे किसी काम के सिलसिले में जाती है, ये बच्ची को उठा के उधर से गायब हो जाती हैं। अच्छा, ये इसका मतलब है कि इसको हम वेल प्लान्ड क्राइम कह सकते हैं कि बाकायदा जिसे हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में रेकी कहते हैं, रेकी की गई। बच्ची की वालदा का ट्रस्ट जीता गया पहले, और फिर जब वो बच्ची दोबारा पहले चेकअप के लिए आई और फिर जब दोबारा एडमिट हुई तो फिर उसे ये मौका मिला कि मैंने जो रेकी की हुई है उसने वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं गवेड़ लगाया होगा कि आसान टारगेट है, और वो उसने देखा कि बच्ची है, उसकी वालदा है, और बातों में उलझा के। तो क्या बच्ची की वालदा के सामने हुआ या बच्ची की वालदा को उसने कहीं भेजा या उसकी वालदा कहीं काम से गई और फिर उसने उसकी गैर मौजूदगी में ये कार्रवाई डाली? ये कार्रवाई उसने उसकी गैर मौजूदगी में डाली है। उसको पता चला कि बच्ची की वालदा जो है वो अकेली बच्ची के साथ आई है, घर का कोई दूसरा फ़र्द नहीं है। अगर कोई दूसरा फ़र्द होता तो वालदा अगर नीचे कैंटीन में कुछ खाने के लिए या कोई मेडिसिन वगैरह भी लेने जाती है तो एक बंदा जो है वो बच्ची के साथ उधर मौजूद होता। लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल आसान था कि बच्ची जो है वो पीछे अकेली है और बच्ची की वालदा जो है वो नीचे चली गई है। और वो जो औरत है वो रैंडमली नहीं आई, वो पिछले कुछ दिनों से चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी इसी काम के लिए। और ये उसके लिए एक आसान टारगेट था। एक ये दूर के रहने वाले थे, इधर इनकी इतनी जान पहचान नहीं थी। और दूसरा ये जो बच्ची की वालदा है उसको इसने अपने इत्माद में ले लिया, इसलिए उसके लिए ये पूरी साकिब भाई इसने पूरी ड्रामाबाजी की है और पूरा इसको प्लान किया है। अच्छा, इस केस में पुलिस ने जो किरदार अदा किया है वो हमें ये लगता है कि जैसे वज़ीर आला पंजाब ने एक नारा लगाया नेवर अगेन का,
इसमें जैसे आपने बताया कि एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद मौका पर पहुंचे, एसपी मौका पर पहुंचे, आपकी टीम्स, तो इसको वाकई में इतना सीरियस लिया गया क्योंकि इस तरह के क्राइम जो हैं ये माजी में हमने देखा है कि इनको नॉर्मली लाइट लिया जाता था, फिर उसके नतीजे में एहतजाज होते थे, आवाज़ बुलंद होती थी, तब जाकर उनको एग्जीक्यूट किया जाता था। इस केस में ये पहले पुलिस ने एक्शन लिया और बाद में आवाज़ें बुलंद हुई, तो क्या हम कह सकते हैं कि वाकई में पुलिस जो है वो तब्दील हो चुकी है और अब एक पेशा वराना महारत वाली पुलिस जो है वो हमारे सामने है? जी जी बिल्कुल। इसमें ये था, एक तो ज़ाहिर बात है किडनैपिंग, छोटी बच्ची का गवाह बहुत एक हीनियस क्राइम है और बच्ची 2 माह की बच्ची थी। इसमें ये भी ख़तरा था कि हॉस्पिटल, वो बच्ची जिसको इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था, उसको एक ज़ालिम औरत जो है वो अपने नापाक जो मकासद हैं या अज़ाइम हैं उनकी वजह से उसको, एक वालदा को उसकी ममता से महरूम करके लेके चली गई है। इसलिए फौरी तौर पे जो अफसरान बाला हैं उन्होंने टीमें तश्कील दी। हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास था। हमने दिन रात एक करके रात भी सारी हमने बैक ट्रैकिंग की है, फ्रंट ट्रैकिंग की है, जियो फेंसिंग और CDO ब्रांच से मदद, CCTV कैमराज, सेफ सिटी, लोकल कैमराज, लोकल रिसोर्सेज, हर ज़रिया हमने इस्तेमाल किया है। उसके अलावा जो चूँकि वो बच्ची को लेके रक्शे पे गई थी, रक्षा यूनियन के साथ रब्ता, उनके साथ लाइजन, ये सारी मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने 24 घंटे से भी कम वक्त में जो बच्ची है उसको 24 घंटे से भी कम वक्त में। साकिब भाई, ये रिपोर्ट होता है और रिपोर्ट होने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाए वकुआ देखने जाते हैं, वहाँ से इस खातून की गिरफ्तारी तक आपने बताया कि 24 घंटे से भी कम वक्त। इस 24 घंटे में क्या कोई लम्हा आराम का था, खाने का था, नींद का था, या फिर सबसे पहले ये टारगेट था कि इसे अचीव करना है उसके बाद कुछ करें? जी बिल्कुल। इन 24 घंटों में हमारी आंखों के सामने वो नन्ही जान थी जो कि अपनी वालदा से, अभी तो उसे दुनिया में आए हुए 2 माह हुए थे, और वो अपनी वालदा की ममता से, अपने बाप की शफकत से उसको महरूम कर दिया गया। और बच्ची ऊपर से बीमार भी थी, और ये भी था कि अगर बच्ची का प्रॉपर ट्रीटमेंट या इलाज नहीं होता, हम कुछ दिन के लिए अगर लेट हो जाते हैं, वो औरत, उसकी तो सगी बच्ची नहीं है, वो इस का चेकअप करवाती हैं या बच्ची के लिए कोई ज़्यादा ख़तरा बन सकता है। इसलिए हमने दिन रात 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं किया, ना अफसरान ने किया है, ना ही मैंने और मेरी टीम ने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने मेहनत किया तो अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। साकिब भाई, ज़ाहिर है इस केस की अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन गोइंग है, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम नहीं डिस्कस कर सकते ऑन कैमरा, लेकिन बज़ाहिर क्या लगता है आपने जितना अभी तक इस केस को देखा, जितना इंटरोगेट किया, क्योंकि हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई मुहर्रिक होता है, कोई उसका मोटिव होता है, क्या आपको लगता है कि क्या इसकी मल्टीपल डायरेक्शंस हो सकती हैं, कोई ज़ाती मकसद हो सकता है, या इस तरह भी हो सकता है जैसे माजी में हमने देखा कि फैसलाबाद में कुछ गिरोह ऐसे थे जो बैनो सूबाई थे, यहाँ से छोटे बच्चों को किडनैप करके सिंध में ट्रांसफ़र कर देते थे, क्या कुछ ऐसा भी सामने आ सकता है? क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन आपको लगता है कि जब इसको पूरी तरह से डिग आउट करेंगे तो कुछ और मुहर्रिकात निकल सकते हैं इसमें? जी, इस पे जो RPO साहब हैं, CPO साहब हैं, उन्होंने टीमें तश्कील दी हैं इस औरत के इंटरोगेशन के लिए। अभी ये जो औरत है ये होशियार है, चालाक है, ये इतनी सादा औरत नहीं है कि ये आसानी के साथ हमें अपना जो मकसद है, जो भी इसका इरादा था वो हमें डिस्क्लोज़ करे। अभी इंटरोगेशन हो रही है, जैसे ही कोई बात फाइनल होती है तो इंशाल्लाह हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। एक बात है साकिब भाई, SHO थाना एयरपोर्ट हैं, इनके साथ 20-50 की नफरी होगी, बहुत बड़ा एरिया है, हर शख्स के साथ, हर बच्चे, हर खातून के साथ हर वक्त पुलिस मौजूद नहीं रह सकती। इस वाक़े में एक सबक भी मिलता है कि अगर आप अपने बच्चों पे कड़ी नज़र नहीं रखेंगे, अगर आप उनकी बाकायदा निगहबानी नहीं करेंगे, अगर आप उनको अनअटेंडेंट छोड़ेंगे तो आप सानहे को खुद दावत दे रहे हैं। क्या कहेंगे, वालिदैन को किस हद तक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर वो खातून इलाज के लिए गई थी तो साथ उसको किसी को होना चाहिए था? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पे ये लूप होल था जिसे उस खातून ने कैश करवाया? जी बिल्कुल। एक तो वो बच्ची की वालदा जो अकेली बच्ची को चेकअप करवाने के लिए ले आई, ज़ाहिर बात है अगर अकेली औरत आएगी उसको मेडिसिन लेने के लिए भी जाना है, उसको कंटीन में भी जाना है, उसको वैसे भी जाना पड़ सकता है चेकअप करवाने के लिए भी, या उसका जो है वो चार्ट वगैरह चेकअप करवाने के लिए। साथ में कोई एक्स्ट्रा
फीमेल या एक्स्ट्रा मेल को फैमिली का कोई साथ होना ज़रूरी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो लोग सादा लोग होते हैं, ये दूर दराज से आते हैं, इनको इधर से आके एतमाद में ले लेते हैं। किसी अननोन बंदे पे, किसी अजनबी बंदे पे एतबार नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी आपको अपना सगा बन के दिखाता है या आपकी हेल्प करता है। उसकी ये हेल्प जो है वो दिखावा हो सकती है, वो हेल्प आपका एतमाद जीतने के लिए हो सकती है, ताकि वो आपको जो है चीट कर सके। साकिब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए, आपकी टीम के लिए मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। नाज़रीन इकराम, SHO थाना एयरपोर्ट फैसलाबाद साकिब रियाज महस हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे एक सानहा होने से फैसलाबाद पुलिस ने बचाया है एक 2 माह की नन्ही मासूम बच्ची जो कि अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी, उसे अगवा कर लिया गया। और बज़ाहिर ये एक वेल प्लान्ड क्राइम लगता है जिसे बाकायदा रेकी करके जो है उसे कमिट किया गया। फैसलाबाद पुलिस की बर वक्त इंटरवीन करने से, मुदाखलत करने से और पेशा महारत से महज 24 घंटे के अंदर एक नामालूम खातून जो CCTV कैमराज में भी नकाब में आती है, उसे ना सिर्फ ट्रैक डाउन किया गया, उसे लोकेट किया गया, बल्कि उसे हिरासत में भी ले लिया गया और बच्ची भी बाजियाब करवा ली गई। नाज़रीन इकराम, इस सब में सबक एक ही है कि आप किसी हद तक इस तरह के जराइम के खुद भी ज़िम्मेदार हैं। अगर उस बच्ची की वालिदा अपने साथ कोई अटेंडेंट ले जाती, कैरी कर लेती किसी फैमिली मेम्बर को, तो शायद इस हादसे को होने से पहले ही काउंटर किया जा सकता था। फैसलाबाद पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ने उस फैमिली को एक बड़े सानहे से बचा लिया। शहरियों के लिए टीम मुजरिम कौन का एक मशवरा, एक दरख्वास्त है कि अगर आप अपने बच्चों को लेकर सेंसिटिव हैं तो फिर आप अगवाकारों को, सानहात को खुद आवाज़ देते हैं। ज़रा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस केस में भी अगर ख़ातून अपना कोई फैमिली मेम्बर साथ रखती या फिर अगर अकेली थी तो बच्चे को अपनी नज़रों के सामने से ओझल न करती तो शायद ये अगवा की वारदात ना होती। टीम मुजरिम कौन ने हमेशा नाज़रीन इकराम यही कहा है कि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।